Banaag nga banwa sa baybay kag kabukiran may sugilanon nga buhi. Anilaw nga pinalangga banaag sang aton kabuhi sang unang nga madulom pa. May kalayo nga ginpasiga senyas batok sa peligro. Kusog sang banwa nga wala na pirde halin sa agbatuan pakadto sa badyan. Palabag balunos kusog nga ginapanalibdan. Saan chamiros handong nga ginahupot sambag kulog dangula. Ang kasaysayan ginakabig sang bugos nga dughan. Banat, kapawas ang paglaom tingog sang katigulangan nagahupko sa kahanginan. Banat, dalan sang pagkahiusa. Anilaw nga aton duta padayon nga ginapasidunggan. Padayon ka nga magasilak. Itis mangganis nagatindog nga maligon. Medina motro nagadalas ang panahon. Palaypay pantalan sa baybay kag kadagatan. Poblasyon nagapamuno sa pag-uswag sang kabanwahanan. San Carlos, San Juan Crisostomo, pagtuok at paglaw nagaupod sa aton pagbiyahe. Santa Rita, Santo Rosario, pagpalangga sa banwa ginatusa tagsa ka henerasyon. Banag sang anilaw, sigas ang katawan, halin sa kahaponan pagkanto sa kabuwasan. Isa ka tingog, isa ka banwa, isa ka handumanan. Seralio Vista Alegre, hugyaw sang kalinong kagkadungganan. Mga barangay nga nagahugyaw